am Junico Micandayo reporting for this. Good morning, ma'am. I am Junico Micandayo reporting for this following reports. And following reports, ma'am. So, Module 3, Lesson 1, and some of Lesson 2. And continue with other reporters. So, let's start it, ma'am, and thank you and God bless. Good afternoon, everyone. Especially our teacher, instructor, Miss Ma'am. Good afternoon. This is my report for the Module 3, Lesson 1. Identifying Market Opportunity. So, this includes a spot market gap. A gap in the market refers to a part of market refers to a part that a gap in the market refers to the part of that market where the competitors of an enterprise are not meeting the customer's need and heavily opening up an opportunity for new business. So, ang gap daw, spotting market gap, a gap in a market refers to a part sa mga market where the competitors or an enterprise are not meeting the customer's need. So, dili nila ma-provide ang kanang customer's need, dili nila ma-meet or not meet sa competitors. So, muna siya nga ang heavily opening up an opportunity for new business. So, kung dili nila ma-meet ang ilahang mga kliyente, customers, naay bagong oportunidad nga pwede sa bagong negosyo. It means that where an agripreneur sees a gap in their market and they have the idea and the resources to correct it. So, na siya agripreneur, mga agripreneurs, kung makita nila ang gap na market gap, so they are have an idea na maka correct sa mga resources nila. So, muna siya pasabutan the gap becomes a business opportunity. So, tungod niya na makahatag na siya og oportunidad sa business. So, atong balikon, ang gap na market refers to a part of that market where the competitors are not meeting. So, kung mga kalaban nila sa negosyo, kung dili nila ma-meet ang ilahang ang ilahang kliyente mo na siya ginatawag og gap, So, kato siya, mahimo to siya og open opportunity for the new business. So, katong nagsugod og business, itong bagong nag-business is opportunity to nila nga pwede nilang madani ang customers na katong wala gi-meet. So, it means that when an agripreneur sees a gap in the market and they have the idea and resources to correct it. So, itong mga kuan po na pwede nila i-correct ang mga ato nga gap or problem sa ilang kumpanya na wala nila na meet or kuan correct nila to. Ang gap pod pwede pod siya mahimo og business, becomes a business opportunity, sa uban po pwede po sa imuha kung imutrohon imuhang strategy sa imong business. So, next slide market opportunities. Identification or
Market Opportunities Identification, or MOI, aim to provide farmers and agripreneurs with a simple and systematic method for collecting market information to identify select product for investment and agripreneur development. Okay, so ang kanilang MOI, or Market Opportunities Identification, aims to provide farmers, so muna siya nag-provide sa farmers o agripreneur with a simple and systematic method. So mga pumaagi sa mga farmers o na ilahang mahatag nga pamag sa mga farmers o entrepreneurs nga mo collect og information para ma-identify nila ang mga products na maayo sa mga sa investment no na ilahang ginapagawas, and then agripreneur development no ma-develop pod ang ilahang pagnegosyo sa agriculture or agripreneur ang gitatawag ana. Okay. So also helps farmers revenue and agripreneur development. Also helps farmers review many products in a market. When select 2 or 3 products for more, detailed study before selecting which product to invest in. So diri nagpasabot nga also daw no helps farmer revenue many products in a market when select 2 or 3 products for more detailed study before selecting. So diri daw ang mga farmers daw mahatagan daw sila og ang mga farmers daw ma-help daw sila tungod daw aning market opportunity identification or MOI tungod kay mag-guidean ang mga farmers nga pag-select sa 2 or 3 products for more or uban pa na detalye to study selecting which product to invest in. So mahatagan sila og review or maayo nga unsay buhaton ng mga product para sa pag-invest sa mga farmer dili sayang ang ilang gi-invest. So ana ang nahitabo. Okay, so the market opportunity identification process help extension agent and farmers evaluate. Okay, market option for a new product to encourage diversification which an emphasis on higher volume goods. Okay, market down option for new product to encourage diversion with an emphasis of higher value good. No, high value good siya in a market demand and buying condition for existing product with the no. So kaning market option new product to encourage, so ma-encourage ang mga tao or mga farmers no na ma-encourage ang mga tao nga mopalit sa ilang product. So i-encourage pud ang mga farmers na kinahanglan ang ilahang products is higher value goods no, kinahanglan kay limpyo or nindot ang pagtubo sa lang mga products ngana. So dako ang value ana nga ma-earn or ma-price no sa mga tao. So dakong value dako ang kita. Yes. So dili na po si kaduha, the market demand and buying condition for existing product with reference to a collective marketing within a group. So okay, kung ang negosyo daw nimo no, market demand nimo, ang negosyo man demand siya and buying condition, mas maayo siya kung collective marketing within a group siya daw. Hanap sila dire because na po siya advantage yung ana because samot kanang mga demand no na baligya no kanang ginapangita sa mga tao. So ug kanang buying condition, so kinahanglan jud daw grupo kay kumbaga magtinabangay man mo no, para sa isa kanang litan nabunturan or Compostela no or over Davao de Oro no na business ninyo, may branch ni ana. So
daghan mo kita na mahitabo kung ana ang inyong pamagi, because lahi to ang mag-manage dito sa Pikas, lahi po lang mag-manage diri. So katong man-demand pa jud ang inyong mga ipaliton, so daghan ang mamalitin nyo, dako mo og kita na sa inyong negosyo. Yan na. So the market in katulo, market option for value added, farmers capturing more value from their raw odds. So market option added value, kung imo pa yun daw ng dungagan o mga valued ang imong product, so that the service providers can assist farmers in capturing more, no, market options for value added products. Kung market option daw is value added products, so that service providers can assist farmers in capturing more value from their raw goods. So madaghan pa ang mga value, mudako pa ang value sa mga product sa farmers kung naay mga option na value added products. So naay mga lami kaayo, di kayo simple lang ng mga foods nga gikan sa farmers. So yan na bang murag na kapilian ang mga kuan, mas daghan po siya og more na value yan na, no, sa mas more fructets ang mahatag yan na. Okay, so next, there are 4 main situations that offer market opportunities. These are supplying a product that in high demand or in a short supply, an existing product in a new or improved way, a new product into an existing market, and a new product into a new market. So yan na mga kuan product kani. So kanina mga there are supplying na 4 main situation of market opportunity. So mo ni mga opportunity na makuha nimo kung sa market, no, kung ano. So ang product daw high demand, then accepting product, improved way, no, na mga new and improved way, no, na bag-o man kay bag-o man na kay improve, pwedeng dako asim halin. So new product into existing market and a new product into a new market. So kaning new market na pamagi, so man bag-o pa jud imong product, dugo kun gyud na sa mga tao, because curious man ang mga tao nga palitan na kay bag-o na diri sa tuwa. So yung sila daghan na mga marites pod, no, iya na bod ang iya mga kuan sa mga tao, no, na kuan kanang yana majud ang realidad, no, nga kung nay mag-open niya bagong store, no, samot nagganang inilang nga store. So new product man ang ilahang makuan ana sa inyong lugar, so mudugok yun ang mga tao kay gusto sila makasuway anang unsay mga product ana. So mahitabo niya na dugukon pa, pero kung maayo ang ilang serbisyo, maabot mapulaan ang mga tao, maayo ilang serbisyo, so dili din na sila mutan og kanang customers, no, daghan jud sila gahalin. Pero kung maot lang serbisyo, mahal sila, pasulod lang nila ang mga tao, posibleng mubaba ang ilahang customers rate ana. Sige, market opportunity identification is conducted using the tips outlined in the following section. So na yung mga sumusunod na mga the market opportunity identification and conducting using the step of following question. So muna siya A. Step 1. MOI. Organize a market survey team. Okay. Organize ang market survey team. So naka-organize ang market survey team. In order to identify the market opportunity, a market survey has to be conducted, which require a survey team. No? Nahanglan required siya nga survey team para mahibalaan nimo ang mga opportunity sa imuhang in the market, no. Kay ang ginatumong sa market is the people, mga kliyente nato na mopalit sa usa ka butang na imong negosyo, no.
in order to identify market survey to be conducted. So this team will be responsible for collecting data. So responsibilidad nila na collecting sila data o mga analysis ag isulat kini sa final na yun na report. Okay? B. MOI Step 2 or design an MOI service questionnaires or checklist. The extension agent has to support rural farmer or products producer in developing a survey questionnaire or checklist. That they can use collecting market information such as a potential market and product options. This information is used to compile a list of product options based on market demand and selected marketing strategy. So the extension agent has to support rural farmers or producer in developing a survey question or checklist that they can use collecting. So kaning first, no, rural farmer developing is ginatabangan ang mga pobre nga farmers, no, na ma-develop ang ilahang ang pinaagi sa questionnaires or checklist nga pwedeng na to hatag sa ilaha sa to collecting market information sa potential market o product option, no, katong mga pamaagi daw sa product. So this information is used to comply a list of product options. So this information kani daw na ang impormasyon ginagamit na siya sa mga para ma-comply ang product na mga options based on market demand and selected market strategy. So nagbase siya sa mga market demand pod sa ginapangita and then the market strategy pod. So sa mga pamaagi sa market. Okay. C, no? Step C. Sa C na ta sa MOI, step 3, assess and select market option. Assisting and selecting market option requires the team to create a serious evaluation criteria so that the first long list of market option from the previous survey can be filtered down to the short list. So kani daw nag-assist ni sila og selecting og mga market options, no, kanang mga pwedeng mapilian na mga market, and then og team nga mo create sa isa ka sunod na evaluation criteria so that na gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan is pwede nila itong ma-total, kumbaga itotal nila tanan, and then ma-filterize nila na ma-down siya na mamubo siya aron dili ko siya daghan kayo. Kung pangitaon ang overall na survey pwede ipakita pero pwede po ni siya kumbaga in short ni siya nga para siya gitotal nga kaning tao kaning lugaran pinahalan nila og for example na kanang product sa agriculture nga mga pesticide, so pangalan ng pesticide, so 700 ka tao ang gusto maggamay ra na. So pwede ba nato makita ning 700 kung unsa ni sila? Pwede na siya attachment na mga files na naka-support niya to. Pero ipakita lang dito nga kuan jud na katong 700 detailed na siya na kuan na siya dito kana final na yun nga 700 man 80 lang tong uban na 20 lang uban. So nga mga pamaagi. Example to siya. So step 4, detailed analysis. So MOI step 4, detailed analysis. Having selected 2 or 3 products extension, agent needs to work with the farmers to analyze this option in more detail. So kinahanglan ang mga agent daw needs to work with the farmers. So kinahanglan magtinabangay ang mga farmers o kaning mga agent para mapag-analyze aning mga aron daghan pag mga pilian nga detalye, no? So extension agents need to work farmers to analyze this option in the detail. So mag-consay sa mag-collaborate sila. So dito may balaan nga magsinabutay ang mga
farmers o mga agent niya nga ani atong buhaton farmers magtanom ta yan yung pagtanom aron dako tag income ang mabahinay ta nga ani. So nga na ang buhaton kung mag-analysis la. So nga ni kanina kahimo mi nga ani nga kani nindot ni siya buhaton kay aron dako atong income kay the more value, the more na good ang value ay the more na good ang product dako na siya value. Dako na siya palit. Sige magsabot man ang mga farmers ana. So maila yung tarongon. So diri lang makita nato ang analysis. I-analyze pa nila ang mga details. So diri man makita nga mura sila mga scientists no sa motabang sa farmers. So this may require further market visit and interviews with expert or other farmers who growing the selected product. So mahitabo po daan na pwede sila mong bisita, pwede po sila mag-interview sa mga expert or other farmers who are growing the selected product. So na pwede sila mong hatag. Kani daw required daw na mag-visit sila or mag-interview sila sa mga farmers o selected farmers, other farmers nga nag-use ani mga selected na products. So to learn more about how to grow the crops and get better understanding about risk and cost. Muna nagsabutan apil na nilang ginasabutan ang unsa ang pagpatubo ug unsa man ang makasabutan nga unsay mga delikado ug ang mga gastuhon. Muna siya. So the MOI 4 step 4 sumpay gyapon siya detailed analysis. Key areas together information are listed below. So mo ni mga susi sa ato ang gather information nga pwede mag-guide guide siya ng mga requirements. So production requirements, production analysis focuses on elements such as planting date and production. So kano sa mo siya gitanom or kano siya production time niya. So na siya format days, month, year. Technical difficulties, low, medium, height. So medium height mga kuan ng mga kalisod sa pagtanom. So soils and water requirements, so napod sa yuta o sa water nga mga requirements. So labor needs, so mga trabahante. So major pests and diseases, so mga piste o mga sakit sa tanom. So expected yield, so mga gipang kuan na to so expected nimo nga mahitabo. So sumpay gyapon marketing requirements. Marketing analysis focuses on marketing requirements ni siya sa pagmaligya sa pagmarket na nato So marketing analysis focusing on elements such as defining buyers, so mangita tag mga buyers nga pwede diri So ginaawhag na to ang mga buyers nini. So type of market, local, regional, and national. So kaning local within Davao de Oro, and then regional within Davao region, for example. Kaning tulo mag-example tayo within Davao de Oro, ang local, sample lang. So regional within Davao region, example. So national within the Philippines, for example. So level of risk, kanang label i-label ang mga risk. Pwede delikado nga sa demand high, medium, low, medyo pwede man sa pagsaka, pwede tama-tama lang ug pwede wala joy demand or hinay ang demand. So kana lisod na ng low ang demand So diri gina-tackle nila sa marketing requirements. So quality criteria required. So naadjud na pod mga quality nga ginapangita required daw na. So delivery requirements, volume and frequency. So ang kabugaton sa mga pag-deliver o requirements po. So business relationship agreement. Business relationship mo agreement na siya o mga pangkasabutan o alliance contract. So kontrata na po. Na sila. So MOI step 4 data analysis, profitability. So mga ginansya ni siya. Profitability analysis focusing on elements such as price stability, kanang stability nila sa price So pre-production investment, diri na to makita ang pila yun ang gusto ug nababay ginansya. So ang current price stability, kung kaya ba jud ang price
So cost of production, so mga gastuhon sa pagbuhat or pag-atiman sa mga crops. Expected revenue based on the past experience until the area end. Kanang expected na mga gipanghatag na task o mga past experience o unit area. And gross margin, the total sales revenue minus the cost of a good sold. So ang total revenue nimo i-minus mo siya good na nabaligya. So divided by the total sales income. So katong mga i-divide sa mga total sales na income o express as a percentage. So imo siyang i-express as a percentage siya, no? Paggamit nimo i-percent nimo siya ang pila ka percent. So MOI step 5, share result and farmers and selected products. The MOI survey provides the agripreneur with information on the production requirements, market demand, and financial costs and revenues for a specific product. The MOI daw, modern survey agripreneur with information on production requirements niya, o marketing demand and financial costs niya pod, and revenues for specific product pod. Ang financial cost, maning niya mga gastuhon na i-finance o ang mga revenues na sa specific product sa mga lahing mga produkto o market demand pod, ang kanang pagkadaghan sa required, no, na ay daghan ng ngita, no, sa market of production requirements. So kanang production requirements mao ni siya ang mga requirements sa pagbugna sa usa ka products, no. Ano siya na diri ginatakdid sa share, result, and farmers and selected products sa MOI. So sa MOI share mo gihapon, no, nga topic, no, sa survey team writes up, systematize, and analysis this information so they can present into the entrepreneurs or farmers. So use the information to make an informed discussion about which product they should be invest for their production. So ang survey daw, kanito na survey rise up, systematize, analysis this information so they can present into entrepreneurs. So kani daw write up, systematize daw, and analysis pod sa information so they can present, no, i-present nila ni sa mga entrepreneurs o sa mga farmers. So survey team, no, kay aron makabalo ang mga entrepreneurs, mga negosyante o ang mga farmers nga ni datong buhaton, no, kay ron dako man kay tag-income, no, manana sila. O dapat nga ni jud atong buhaton i-maintain or i-improve pa jud nato nagmaayo. So ana na sila, no, ang mga entrepreneurs. The discussion about which product they should be invest for their production. As a part of the analysis, there are some key areas that need to be considered. Seasonality, supply and demand, and buying conditions. So, mga mga area nga dapat i-consider, no, ang seasonality sa isa ka crop, kung kusog ba na siya or dili. Supply and demand, no, kung ang supply ba, demand ang supply. Buying condition po. Assisting seasonal supply and demand. So market supply and demand are important concept because they influence the prices that farmers and agripreneur can get for their produce. So importante kay daw, no, ang market supply and demand daw kay mo daw ni ang ginabasihan na influence sa price sa mga farmers and agripreneur can get to produce. So kinahanglan din na, no. Okay. Mo man ang importante nga ginatan-aw sa mga farmers kay dili sila nagabase sa para maka-gauge ta og produce pod. Sa assisting seasonal and apply demand, if farmers understand seasonal supply and demand, they can plan what crops to grow. Kung ang farmers daw makabalo kung unsa ang seasonal supply and demand, they can plant crops nga mutubo ana nga panahon when the plants harvest and where to sell. So kano sa apod siya
i-harvest, kano sa pud siya i-baligya. So para sa nang ting lansones, ting durian, ting kuan, ting labanay ana. So what plants to harvest their crops at beginning or the end of the season when the price are higher. Makabalo pod sila, no, makaplan sila kung kano saan nila magsugod o hantod sa mahuman ang season, no, in the price of higher. Grow a crop variety what that is more expensive than the standard one. For example, red potatoes may be sold for more money than white potatoes. No? Ang example, red potatoes may be sold for more money than white potatoes. So, ang red potatoes daw, mas daghan daw kontra sa white potatoes. Decide to grow a more nutrition crop such as vegetables or fruit instead of maize. To decide what the best time should be sell their crops, for example, by storing it until the price gets up, and example by storing ano siya, no? So maka-decide ang mga maka-decide pod og to grow more nutrition crops, no? Maka-decide ang mga farmers o grow sa ipatubo nila nga mga vegetables or fruit instead of maize. So magakuan sila niya na. So decide the best time and be sell the crop for the example by sorting until the price goes up. So ginakuha nila kung kano sa mutaas ang presyo pod na makabalo sila. Try to increase the quality of the crop by protecting it from pests and diseases so it can be sold for a higher price. Okay. Try to increase the quality of the crop by protecting it from pests and diseases. So, it can sold be sa higher price. So, ginatry nila og pa-increase ang quality sa crop para protected and from the pests and diseases para pag ibaligya nila ni imahal nila ang iyahang price. So, dako sila og income. Market supply is a quantity of or amount of product maize or potatoes or tomatoes, egg or etc. So mo do ning a quantity daw ni siya sa kadaghanon sa mga products, no, amount of products or amount sa products na maize, potatoes ug egg og etc. Ang example na siya that providers can be offer the market for sale, no, para daw sa mga producer nga pwede maka-offer sa market sa baligyanan para ipaligya. The supply of product also depends on local conditions. So ang supply daw sa mga produkto nagdepende po na siya sa kondisyon sa local. For example, if there is a lot of rain in an area, no, kung kusog daw ang ulan, farmers can harvest a great deal. Farmers daw makahatag og great maayo nga kuan og great but grain, no, kanang pag-ani, no. But if there is drought, the harvest is also kung daot-daot pod ang panahon para sa nangay bagyo na mga madaot ang mga tananim, so ang harvest po daw maginay. Market supply gyapon, other local condition may also affect the supply of a product are pests and diseases. So maka-effect ba ni siya sa mga kuan daw, no? So local condition, no, kaning pests, diseases, ability of access to fertilizer, water quality seeds, no, kani ability of access to the fertilizer, no. Pwede siya makuan sa
pagbutag abono no, madaot ang kuan giabunuhan no, or maanod siya. So poor roads and transport vehicles, so kanang mga daot na dalan pwede po na makaapekto sa production. So poor farmer health and nutrition, so mga payat mga farmers, so kana po makaapekto po na siya. Siyempre, ang saon lang, siyempre malnourished. Siyempre, ang mga farmer, wala sa kondisyon, luya ka ng unsa sila, gipang kalinturan, unsa nagisakit. So, mo po na yung hinungdan. Pregnancy and child breeding in case of women farmers. So, kana po daw nagpatutoy or nabuntis na mga farmers, pwede po na siya maka-effect sa supply sa product. So, muna siya mga supply nga pwede makuha. Sinrinat po ito sa market demand. So, market demand refers to the amount of product that customers are willing and able to buy, which partly depends on the price. The demand for a product is also affected by other factors and customers. Is generally what to buy more. Staple foods such as maize or wheat, or major vegetables, food such as onions and tomatoes, and less unfamiliar types of foods or item that use only in small quantities. So, kanidang market demands is refers po daw ni siya sa product nga customer are willing to able to buy, no, na gusto din nila paluton. It depends on the price, no. Depende po na sa presyo. Kaya basin imuha mahal ang ilaha barato ra. So, the demand for the product is also affected by the other factors and customer generally want to buy more. So, makapekto po siya sa mga factors nga ang customers gusto siya ato, lain po pugso nimo, no? Kinahanglan jud ihatag sa customers ang ilang gipangita aron dili umawad ang customers. So, high quality product rather than items that are low quality or damaged. So, maka high quality product rather than high quality po daw no, muna siya market demand po na siya rather than the low quality or damage. So katong mga sika daot yan na or daot na mga pagkaon yan na bagdayan ana wadahan kag customers. So fresh products such as vegetable harvest yesterday rather than the produce was harvest next week ago. So, kani, fresh product food, market demand ya po na siya. Kontra atong mupalit anang mga lata na kay imo nang gi-harvest atong niaging semana, mga nahalin. So, mabarato to. Scared items, such as a fresh fruit of the season. Fresh fruits of the season, sa kanang mga prutas nga panagsara mo, bunga man. Demand na siya karon bahurot na. Seasonal supply and demand. Sina ni siya. Encounters with highly unfavorable season. Supply are low at the start of harvest season and therefore prices are high. Prices are generally highest during the off-season when only a small percentage of farmers are able to grow or sell the crop. For example, during the cooler times of the year, a hot period increase the demand for crops like tomatoes, cucumbers, and etc. whereas a vegetable for cooking are in the higher demand during cooler weather in the dry season. Changes led to a short-term fluctuations in price of this product. So, sa mga country daw nga highly indefeatable seasons, kaning mga taas no o kana harvest no kanang mga na seasons na unsa tugnaw jud kayo init gati kung inita, supply are low no kana jud mga mapektuhan jud ang supply. Start harvest season or their fishes are high. Ang prices pod mo high pod jud na. Kay tungod sa demand pod kay na malit man dugay kwaon ang mga product pod. So prices are generally highest during the season when only small percentage of farmers are able to grow
or sell the crop. So gamay ra man gud pod ang mga farmers na magpatubo or magpabaligya sa mga tanom. So for the example, during the cooler times of the year, a hot period increase, no? For example lang daw, no, ang cooler times na, tingtugnaw man, a hot period increase. Pwede man crops like potatoes and cucumbers, etc. whereas vegetables for cooking ay maapektuhan na sila. Kanang mga potatoes, cucumber, o kung sa unsa, maapektuhan na siya sa demand. Higher demand during the cooler weather. So kanang tingtugnaw, no, ma-demand na siya. In this way, season changes led to short-term fluctuations in prices of this product. So mootro pod ang ilahang price ana mga moabot ang seasons. C. Identifying the buying conditions. So ginapaila-ila diri ang mga pamaagi no na buying conditions. In order for an entrepreneur to identify the decide upon a potential buyer, they have to identify the key buying, no? Kani daw na entrepreneur to identify the decide option of potential buyer, no? Katong mga kinahanglan na mga buyer, katong gusto mo palit jud, no? Potential, for they have to identify the key buying conditions. So diri dili ginakuha na nila, ginakondisyon na identify the key condition jud na may. So ginapaila-ila, dapat ila-ila jud nimo ang condition sa buying. The key buying conditions are outlined in the following sections. So na yung sunod no nga mga conditions. Saka na. A. Crop types and variety in demand from buyers. Certain types of varieties of crops will be more demand at certain points in the seasonal production cycle. The agripreneur will have to determine which crops buyers are looking for, particularly which varieties are achieving the best price in order to meet the current demand. So, ano siya, no? Na certain types of varieties of crops will be demand, no? Tungod niya na. From the buyers. So, itong mga bago nga mga varieties, so kusog na siya nga mo mapalit sa mga customers. So, agripreneur will have determined crops buyers are looking for, particular which varieties achieving the best price in order to meet current demand. Sa kanang mga karon nga mga demand na best price in order. So indot yun ang barato ka man demand pa yun na imong kana adubukon juga sa mga tao. So kani mo siya criteria no sa ato ang products of cycle selection. So criteria, rationale ug sample no. So nana siya dira sa ubos sa climatic condition. So criteria. So mo na siya sitwasyon no. Sa ang sitwasyon ana, ang explanation ana, the region or country can also produce a low cost on muna siya result now good quality agricultural community to compare in the marketplace in the national condition in the areas suited to the production of this is natural condition inside to airfall patterns undergo the water source and quality and the temperature level. So example, river deltas areas have suitable condition for rice and first production, meaning uplands are appreciated for approaching tree crops and non-timber forest products in many of these areas. The ability of grass may able to develop of livestock. So, ano siya? Ano siya? Livestock, no? Ibasa lang ako kay mo na yung rason no sa kanadong region daw na ma-produce ang low cost and quality educational and complete. So next, muna siya ay crops gyapon no, same gyapon sila no. Market size, large market have a greater capacity to absorb additional supplies than small market no. Ang kanadong mga large market daw, market size no.
Ana siya no nga mas daghan jud ang makapalit og kwan kung sa dako nga na market no, syempre kay dako man sila og puhunan kontra atong mga gagmay. So it is more important to avoid situation where the farmers are supported to produce and sell a certain commodity. Kinahanglan daw na importante jud daw nga iwasan daw sa mga farmers ang mga pagsuporta sa produce of sell a certain commodity kanang mga ginapalit og barato or dili nararapat na mga presyo ana. But in the end up facing low or declining prices because the market is so small. It's too small no, gagmay ra ang mga market prices no, therefore unable to absorb new supply. So nangingana man gud makuan siya maglisod og supply ang kwan kung gamay ra ang price but ang mahitabo kay dako o gasto no, hinay jud na. So urban market and export markets have much greater absorption of capacity. The market is foremost traditional export community is saturated communities is saturated. So urban market lagi daw kanang mga tama-tama lang no. Kuan market is most traditional export no, nega-export ng mga urban no, kanang medyo makorta-kortahan no, saturated. There is a expected supply and very insane competition of the world market for coffee and tea and cotton no, mga competition sa world no, saturated supply so excessive very intense no, kanang mga demand jud guys sa kalibutan kinang market sa kape ug tea ug cotton. Market growth no, Cartesian market growth. Rationally growing markets are better absorbing additional opportunity na state of product of high growth and market for merit special condition. Global demand for staples, example rice and traditional export community and example cotton, coffee and tea is a significant export market for organic technical products, fresh vegetables and fruits, flour, cured nuts, species, essential oils and aromatic and medical plants are expanding rapidly. So, mo po no, potential for gardening high value market. So, mo siya mga criteria no. So, ato lang ko ano no, kay medyo taas-taas dyan siya no. So, potential for gathering, light value market opportunity. So, mga oportunidad daw no. Product that will be sold in the high value market should be considered even if the overall demand for the product are saturated. There are many portable and growing opportunity in certain market or segments like the organic and ethical trade niches. Examples ana mo ng high values market include organic ethical trade product and medical herbs, species and ethics foods and vegetables. So mga prutas. Potential market ng kasagaran mga prutas yun. Potential for import substitution of precision marketing. Some of product may enjoy good market prospect even then overall demand is grand. No, kanang mga product daw nga good sa market siya nagabase. For example, there are many opportunity for subdividing imports. No, kung naaday opportunity nga mapag-import nimo with a low cargo. Just like there is many opportunity for seasonal production and marketing. Example of season opportunity are more obvious in the case of seasonal and perishable produce that requires production technology. Example seeds are available no kana. For example mga liso no may gamito. Potential for diversification. So, agri-climate condition available of labor and skills assist input of link potential market enable farmers to adapt new product and potential to generate empowered and income and contribute to poverty reduction. However, retention in new communities is generally riskier and less challenging than the developing and production, especially as
far as a core are considered, no, potential division. So katong mga nasa mga laylayan, no, mo siya sa mga laylayan nga dapat i-adapt a new product o generate employment income and contribute. So kinahanglan aron nasa laylayan na sila yung mga trabaho, dili na sila maglisod. So maangat-angat ang ilang kinabuhi. Okay? Potential for value additional. So in cases an agricultural community is produce of local bulk and produced in other regions, there could be potential or for incomes generation through the development of local processes. So milk production, cassava, is an example, or coffee production and development of local honey brands and all examples of local processing activities that add value. Mo sa mga area in some cases in agriculture they produce locally but processed in the other region. So mga milk yan na pares na ng kasaba, no. So muna mga balanghoy, no, na gina kasaba strands nga ginahimo siya murag powder ang kasaba, no, mga balanghoy na kasaba. So potential contribution for conservation of natural resources, so subsidy and environmental conservation issues should also be considered, and products so related conservation minimum good potential economic feasibility. So yung makaon, no, economic na makaon. Libraries forage grasses may be economical viable due to strong demand for livestock and animal product. So kanang mga berries po na kanon man ito pwedeng makaon. So yata B. Prices being offered by buyer. The price of product has big influence on how will a farmer business perform in a market. So kung ang price daw sa product is big influence ni siya sa isa ka sa business platform sa farmer, so nindot ni siya, no, kay price being offered by the buyer, no, mo na siya, no, mo na yung mga rason nga, no, kuha na siya ang lana, no, kay ang price daw has a big influence, no, sa farmers business performed in the market. Bitaw kay kung ginaingon na ang negosyante dira jud siya nagabase sa price. Sa well-priced product can give you client business an advantage over other farming enterprise in the market. So ang pagkuan daw sa well-priced product can give your client business an advantage, no. Maghahatag siya og advantage for farming enterprise in the market. The price should never be so high that buyers cannot offer them, no. Kinahanglan ang price po tama ra jud, dili jud na kasobraan pug dako, kay di ba dili na pud kapalit ang imong mga customer, so mahitabuan na wala kay income. So tingnan natin the price and cannot be them. Otherwise your client will not generate sales, so dili jud na siya kahatag og sales. At the same time, the price should be not to be that the business na meet cost producing in the product. So dili po paayo nga paubos po kag kayo, basin wala na pug kay ipalit sa imong product o capital nimo, yan na. Product should be priced so that the business can be fruit and selling them. So tama-tama lang jud daw ang pagkuan sa mga product, kanang pag-issue. So next slide is the market price of product refers to the unique price that the buyer or seller are agree to trade in particular market. So price can be controlled by the rules and government regulation. So kana siya ay nakakontrol na ang mga price sa government, no. This regulation of set of maximum prices certain products of the protected customers being charged. So nagprotekta sa mga customers nga dili ma-overprice ang usa ka baligya. So when munang government regulation, rules and government regulation na siya. So when entering the market with a new product, there are two main pricing strategy that you can apply, namely market streaming and market
penetration, no? Muna na siya yung mga market ng new product to pricing strategy sa pag-apply sa screening and penetration. So, quality criteria. So, the quality of product agricultural market is regulated by production and food safety standard and product grading, and therefore quality should be one of the ang quality po daw would be one of the buying condition. So importante jud kayo ang quality no sa ka-product no, kay mo ni siya nagabase ang mga customer po sa product. So kinahanglan pag naka sa agricultural market is regulated food production and safety standard yun na siya, no? Dapat safety jud ang pagkaon, kay kuan jud na mo jud na importante kayo no, kay kanon gud na yung mahilo na imong mga customer kay naipon dayto wala kay quality kayo day no, napataka ra day kag kuan kanang unsa kanang baligya no, na baligya day nakahilo dayto, so or way lami day kay na daot unsa pa na mga ulod niya na. So dami, so kinahanglan gina-check jud ang safety standard ana unya ginaalagaan jud ang isa ka butang sa market. So buyers are aware to risk of regulated agricultural market tend to seek out market that offer them standardized goods. So ang mga buyers lagi daw kay aware na sila sa mga risk and unregulated ng mga agricultural no, mga agri nga mga products no, kinahanglan naka-standard yun na siya. The most important driver in improving production and food safety enforcement is based on a trade agreement. So ang importante, ang pinaka-importante daw is para ma-improve ang imong production is ang food safety niya na enforcement o ang sa trade agreements nimo. So sa trade nimo na agreement. So mga kuan ka ng pagpaligya no, or mga trade methods no sa mong pagpaligya. Muna importante kayo. This a volume of sales by buyers. The agripreneur farmers has to identify how much of particular product is separated to buy for a particular period. The volume of sales is influenced by factors such as the quality of grading of the product. So, agripreneur daw o farmers has to identify how particular product buyer is prepared to buy. So, kinahanglan jud ang imuhang mga farmer, ang imuhang mga ang farmers daw is kinahanglan preferred jud sila sa particular period no na ibaligya. So, the sales nagibaligya na. So the volume of sales is determined by factors such the quality of breeding of the product. So the quality, so kinahanglan buhaton jud sa mga farmers o entrepreneur no nga kuan jud maayo jud ang ilahang particular product para silang buyer, kay buyer is prepared to buy for particular period no. Katong mga buyer magud kay prepare kay na sila kung mupalit sila imuhang product kung maayo jud na. The volume of sales is influenced by factors such as the quality of breeding of the products, product price, etc. The buyer, example, is a buyer may choose to buy more products. So mo choose yun na sila sa product no, ang mga buyers mo choose na sila. Product and distribution challenge and market access is a product is not easy accessible. It will not be solved. So distribution channel sa market access, if a product is not easy accessible, it will be not solved. So kanang distribution sa product sa market no, kung dili daw na not easily accessible no, kung dili daw na siya dali mapalit or dili dayon makuha sa customer, di jud na mabaligya. Tama jud na jud tay mga experience nga na no, nga dili halos nila ibaligya ang mga product. So dili bahala pag mahalingan mo. Ito no.
No, na dyan yung anak dyan, tinuod yun na siya. I will be experiencing sa mga ingana na sitwasyon. So, kani condition of pursuing power of economic environment. Si kinahanglan po jud na po jud daw kay power daw na mo atubang sa economic